भाग्य दिशा चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज हूँ 7 अक्टोबर 2025 मंगलवार। आसंत आज दिन टी एक सुंदर विचार सहित आरंभ करवा। बहु पुरातन कालर कथा। जड़े अत्यंत प्रसिद्ध मूर्तिकार थिले। से एक पत्थर एभली एक सुंदर और जीवंत प्रतिमा तैयारी करथिले जे जीए देखुतिला से आश्चर्य हो जाउथिला। दिने जड़े व्यक्ति तांको आसी पचारिले, आपण एते निर्जीव पत्थर खंड करू एभली एक अपूर्व और जीवंत मूर्ति किपरि गढ़ी पारिले? एहार रहस्य कौन? मूर्तिकार जनक मृदु हसी उत्तर देले, मु किछि नुआ गढ़ी नाही, एही सुंदर प्रतिमाटी तो सबु बेले एही पत्थर भितर ही लुचि रहिथिला। से पुणी कहिले, मोर काम केवल श्रेणी हाथुड़ी साहाय्य सेही पत्थरर अनावश्यक अंश गुड़ी को हटाई देवा थिला। जेतेबेले सबु अदरकारी अंश बाहरी गला, प्रकृत सौंदर्य आपे आपे प्रकाश पाइला। एही कहानीटी आम जीवन पाई एक गभीर शिक्षा दिए। आमे समस्ते सेही पत्थर खंड परी, जहाँ भितर एक अपूर्व संभावना और प्रतिभार प्रतिमा लुचि रही। आमर भय, आलस्य, नकारात्मक चिंताधारा एवं खराब अभ्यास गुड़िक ही से अनावश्यक अंश। जो दिन आम यही अनावश्यक अंश गुड़ी निज जीवन हटाई देवा, से दिन आम भीतर प्रकृत सौंदर्य और सामर्थ्य आपे आपे प्रकाश पाइब। बंधुगण, यही सुंदर कथा पाई गोटे सुंदर लाइकटे निश्चित करंतु। जदि पारुचंती कमेंट जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। राशिफल आरंभ करिया पूर्व आसंतु प्रथमे नजर पकाइबा आज तिथि और नक्षत्र उपरे। आज तिथि है पूर्णिमा सकाळ 9:16 पर्यंत, तापर प्रतिपदा, नक्षत्र रेवती, चंद्र राशि मीन राशि। तेज आसंत जानिबा आज दिनटी मेष ठारू आरंभ करी मीन पर्यंत समस्त 12टी राशिर व्यक्ति मानक पई किपरि रहिबो। मेष राशि, आज दिनटी आपणक पई बाहर खाद्यरू दूरे रहिबा अत्यंत आवश्यक। कला, संगीत किंबा लेखा सह जड़ित थिबा व्यक्ति को आज विशेष सम्मान मिलिबो। आपणकर अଯଥା खर्च वृद्धि पाइबो, जहाँ आपणक पूरा बजेट को खराब करिदेबो। घरर साजसज्जा किंबा मरामती पाई आपण किछि योजना करि पारंती। आपणक साथीक सहित आर्थिक कथा को नहीं कौनसी मतभेद होई पारे। आपणकर आशावादी स्वभाव आपणको प्रत्येक कार्य सफल हेबाकू प्रेरणा देब। आपणकर परिश्रम तुलन में फल कम मिलिबो, जहाँ आपणको निराश करिवो। आपणको सही सब खुशी मिलिबो जहार आपण हकदार अटंती। आपणक पई शुभ रंग हला केसरी। प्रतिकार, राति रे सोइबा पूर्व पाद धोई शुअंतु। परवर्ती राशि वृष राशि, आज दिनटी आपणक पई चिंतामुक्त एवं शांतिपूर्ण भाव में अतिबाहित हेब। कौनसी अटकी रहितिबा सरकारी कार्य आज सफलतार सहित पूर्ण होइजिवो। आपणकर आर्थिक स्थिति रे एक बड़ धरणर सकारात्मक परिवर्तन आसिबो। कौनसी सामाजिक कार्यक्रम रे जोग देई आपणकर लोकप्रियता वृद्धि पाइबो। आज दिनटी प्रेम एवं रोमांस रे परिपूर्ण रहिबो, जहाँ आपणको आनंदित करिवो। आपणकर सकारात्मक मनोभाव प्रत्येक कठिन परिस्थिति को सहज करदेब। आपणकर तीक्ष्ण बुद्धि एवं स्मरण शक्ति आपणको सांगमानक ठारू आगरे रखिबो। आपणक जीवनर आकाश रे आज खुशी एवं सफलतार इंद्रधनु देखाजिबो। आपणक पई शुभ रंग हला क्रीम। प्रतिकार, घरे सुगंधित धूपकाठी जालंतु। परवर्ती राशि मिथुन राशि, आज दिनटी आपणक पई आत्मचिंतन दिन रहिबो। बैंकिंग किंबा आर्थिक सेक्टर रे कार्यरत लोकंक पई दिनटी विशेष शुभ अटे। कौनसी लोभनीय योजना रे फसी जिबारु दूरे रुहंतु, नचेत ठकामीर शिकार हेबे। आपणकर सामाजिक जीवन आज अत्यंत सक्रिय एवं आनंदमय रहिबो। आपणकर व्यक्तिगत कथा बाहर कहवा द्वारा संपर्क रे समस्या बढ़िबो। आपण निज शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य मध्य एक सुंदर संतुलन रखिपारिबे। कौनसी प्रतियोगिता रे असफल हेबारु आपणकर आत्मविश्वास कमिजिवो। आपणक मन रे अपार शांति, संतोष एवं स्थिरतार भावना रहिबो। आपणक पई शुभ रंग हला गोलापी। प्रतिकार, संकट मोचन हनुमान चालीसा पाठ करंतु। परवर्ती राशि कर्कट राशि, आज दिनटी आपणक पई ईश्वरक आशीर्वाद पूर्ण रहिबो। आपणकर सामाजिक नेटवर्क आपणको व्यवसाय रे बहुत सहाय्य करिबो। आपणकर संचय योजना आज एक बड़ आर्थिक सुरक्षा प्रदान करिबो। पिलांकर स्वास्थ्य भल रहिबो, जहाँ आपणक चिंता को दूर करिबो। जीवन साथी सहित एकाठी बाहर को रात्रि भोजन करने को जीवार योजना करि पारंती। योगाभ्यास द्वारा आपणक शरीर रे थिबा समस्त रोग दूर हेबो। अध्ययन पाई एक नूतन एवं शांति परिवेश सृष्टि करिबारे आपण सफल हेबे। आपणकर सरल एवं सचोट स्वभाव आपणको समस्तंकर प्रिय पात्र करिवो। आपणक पई शुभ रंग हला सिंदूरी लाल। प्रतिकार, श्री यंत्रर पूजा किंबा दर्शन करंतु। परवर्ती राशि सिंह राशि,
ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ କଥା କହିବା ଏବଂ ଅଧିକ ଶୁଣିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ବିଦେଶ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଠକିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ପଦବୀ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ କୌଣସି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଆଶାବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏକାଗ୍ରତା ରଖିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ସବୁଜ। ପ୍ରତିକାର ଆମିଷ ଭୋଜନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେବ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଥିବା ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଆଜି ଅଚାନକ ଭାବେ ଫେରି ମିଳିବ। ଘର ପାଇଁ କିଛି ନୂତନ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଏବଂ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରାଇବ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅଧ୍ୟୟନରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ଉପାୟ ବାହାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ରାଜକୀୟ ନୀଳ। ପ୍ରତିକାର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ କିଛି ସମୟ ବସନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାହା ଉପରେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ସୂଚାଉଛି। ଏକ ଟିମ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆଣିବ। ଆୟର ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇବ। ଆପଣ ନିଜ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ତୁଲାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ କିଛିଟା କଷ୍ଟଦାୟକ ଏବଂ ବିବାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ସକାଳୁ ବ୍ୟାୟାମ କିମ୍ବା ଯୋଗ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନସାରା ସତେଜ ରଖିବ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିମ୍ବା ଆସାଇନମେଣ୍ଟକୁ ସମୟ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପାହାଡ଼ ପରି ଅଟଳ ରହିବ, ଯାହାକୁ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ। ପ୍ରତିକାର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆୟର ଅତ୍ୟଧିକ ନୂତନ ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ଘରକୁ କୌଣସି ପ୍ରିୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ, ଯାହା ଘରର ପରିବେଶକୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ବାହାରକୁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଦିନସାରା ଆପଣ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତେଜ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଶିକ୍ଷା, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସଫଳ ଯାତ୍ରାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ଯାହା ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ। ପ୍ରତିକାର କୌଣସି ଗାଈକୁ ନିଜ ହାତରେ ରୁଟି ଖୁଆନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସାହରେ ଭରା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ। ବଜାରରେ ଥିବା ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ବଡ଼ ଖୁସି ଆଣିଦେବ। ମନରୁ ଭୟ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଭୀକ କରିବ। ନିଜ ମନପସନ୍ଦର କଲେଜ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମିଳିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ସବୁଜ। ପ୍ରତିକାର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଂଶୀଟି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛିଟା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବିଲ୍ କିମ୍ବା ଋଣର କିସ୍ତି ସମୟରେ ପୈଠ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ପରିବାର ସହିତ ମିଶି କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କେବଳ ବୁଝାମଣା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ହଜିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ କର୍ମର ଫଳ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ। ପ୍ରତିକାର ନିଜର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି
कुंभ राशि आज दिनटी आपणक पई कौनसी नूतन कार्यर शुभारंभ करिबारु दूरे रहिबाकु पड़िबो। आपणकु एक बड़ एवं महत्वपूर्ण प्रकल्पर दायित्व मिलिबार सुजोग अछि। कौनसी पुराना ऋण परिशोध करिया पई आपणक उपरे चाप बढ़िबो। परिवार रे कौनसी मांगलिक कार्य किंबा उत्सवर आयोजन होई पारे। आपणकर अतीतर कौनसी संपर्क आपणक वर्तमानर सुख को नष्ट करि दे पारे। पर्याप्त विश्राम नेबा द्वारा आपणकर कार्य करिबार क्षमता वृद्धि पाइब। कौनसी शिक्षानुष्ठान रे एडमिशन पई कागजपत्र संबंधी समस्या देखा दे पारे। आपणकर समस्त चिंता एवं समस्या आज बादल परि दूर होई जिवो। आपणक पई शुभ रंग हला केसरी। प्रतिकार आज दिनटी रे कला रंगर वस्त्र पिंधंतु नाही। आज दिनटी आपणकु सामान्य कार्य पाई मध्य अधिक संघर्ष कराई पारे। रियल इस्टेट सह जड़ित व्यवसाय रे आपणकु आशातीत लाभ मिलिबो। आपणकर खराब आर्थिक निष्पत्ति जोगु परिवार लोके मध्य असुविधा रे पड़िबे। जेउ माने संतान पई इच्छा करूछंती सेमानकु आज शुभ संकेत मिलि पारे। जेउ माने विवाह विच्छेद पई चिंता करूछंती सेमानक पई परिस्थिति आहुरी जटिल हेबो। आजिर दिनटी स्वास्थ्य शांति एवं सकारात्मक रे परिपूर्ण रहिबो। अध्ययन रे मनोनिवेश करिया पई आपणकु बहुत संघर्ष करिबाकु पड़िबो। आपण निज जीवनर प्रत्येक मुहूर्त को आनंद एवं उत्साह सहित बंचिबे। आपणक पई शुभ रंग हला घिय रंग। प्रतिकार आज कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नियंतु नहीं। आजिर राशिफल एठी शेष होला। भगवान आपण जीवन को सुख समृद्धि और शांति पूर्ण करंतु। एही वीडियो भल लागिथिले दयाकरी लाइक करंतु। आपण परिवार और बंधु मानक सहित शेयर करंतु। एभली नुआ राशिफल और ज्योतिष तथ्य पई हम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन टी को दबांतु। पुणी थरे नुआ वीडियो देखा हेबो। धन्यवाद। नमस्कार।